الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال جل جلاله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. आपको पता है हमारा मौजू क्या है आज? तवफ़ी। शाबाश। जब हम आपकी तरह पढ़ते थे तो हमारे असातिज़ा, मैं कल मौलवी इलियास साहब से भी ये बात कह रहा था, मना करते थे, कहते थे जी मिर्जे की सीरत को बयान करो। वो क्यों कहते थे? क्योंकि कादियानियत बड़े मुख्तलिफ तरीकों से हमारे इलाके में दाखिल थी। मैं खुद सियालकोट का हूँ, हमारे साथ अगला जिला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में हमारे जिले में कादियानी। मैं आपको क्या बताऊं, हमारे अकाबर की कोशिश ये होती थी कि सीरत मिर्जा बयान करके लोगों के दिलों में इस साहिब मजहब की कराहियत आ जाएगी तो फिर वो उसकी तालीमात को नहीं सुनेंगे। ये कौन सा दौर था जब हम तालिब इल्म थे? 40-50 साल पहले की बात है। 55 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। दोबारा आज मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले तवफ़ी से मसला शुरू करो। मैं क्यों कहता हूँ? वो क्यों रोकते थे? वो इसलिए रोकते थे कि तवफ़ी का मसला एक इल्मी मसला है और अवाम को नहीं उलझाना चाहिए। हमारे अकाबिर औलिया अल्लाह थे, हमारे असातिज़ा। मौलाना इदरीस से मैंने बुखारी पढ़ी और उसके अलावा हज़रत चनोटी साहब से भी मैंने पढ़ा, बहुत बुजुर्गों से पढ़ा मैंने। तो वो औलिया अल्लाह थे। वो इसलिए हमें रोकते थे कि अवाम में हम अवामी बात करें। वो क्या कि मिर्जा ऐसा था, मिर्जे की शक्ल ऐसी थी। एक दफा मैं और डॉक्टर सिकंदर साहब इंग्लैंड में बयान कर रहे थे तो डॉक्टर साहब ने मुझसे पहले अरबों में बयान था तो ऐसी अजीब बात कही, मैं भी हैरान हो गया कि जी मिर्जा काना था। मैंने डॉक्टर साहब को कहा, हजरत इनके तो मशाइख दोनों आंखें उनकी नहीं हो, तो ये कोई बात नहीं, इससे ये नफरत नहीं करेंगे। इनके बड़े बड़े मशाइख की दोनों आंखें नहीं। मौलाना इलियास से पूछ लेना मैं क्या कह रहा हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी मिर्जा पेशाब करता था। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि हजरत अब क्या आपने मसला बयान किया, क्योंकि वो आलिम हैं, बुजुर्ग हैं। तो बाद में डॉक्टर साहब ने मुझे यहाँ लगा दिया क्लिप। ये बातें मेरी जिंदगी में इतनी मिसालें हैं कि आपको समझ में आएंगी। तो मैंने अरबों को कहा, अरबों में था मजमा, मैंने कहा कि समिअतुम इला हदीस समाहत शेख अद्दुक्तोर, ये जो हमारे डॉक्टर साहब हैं अब्दुल रज़ाक सिकंदर, फहुवा ज़करा अस्सिफ़ात अल खल्क़िय्या लिलमुतनब्बी व अना सअज़कुर लकुम अस्सिमात अल खुलुक़िय्या लहू। अब मैंने बात को ऐसे पलट दिया ताकि बात बन जाए कि नबी खल्क और खुल्क दोनों में कामिल होता है। अब मैं मसला तवफ़ी के मुबर्रिर तलाश कर रहा हूँ कि मैं क्यों इससे शुरू कर। मैं सीरत मिर्जा बयान ही नहीं कर। हम गूगल के दौर में हैं, हम शेख ये यूट्यूब के दौर में, हम आपके सामने मक्के में मैं अपने कमरे में बैठा हुआ हूँ और आपके साथ हाजिर हूँ। इस दौर में है। इस दौर में हुक्काबाजी समझते हैं? तहकीक यानी ये हुक्काबाजी का लोगों को शौक है। हर आदमी गूगल पे टिक करता है और लिख देता है मसला तवफ़ी, फिर सब कुछ नजर आ जाता है। तो इस दौर में हमें मुश्किल से आगाज करना चाहिए। ये मेरा एक फलसफा है और ये मसला मुश्किल है भी नहीं। अगर आप कहेंगे तो मैं 3 मिनट में इस मसले को बयान कर सकता हूँ, 3 मिनट में तवफ़ी को बयान कर सकता हूँ, मगर मैं अमूमन 15-20 घंटों में बयान करता हूँ अमूमन, ताकि तलबा आगे भी कुछ लेके जाए। सिर्फ मेरी तारीफ ना कर दे जी मसला बयान हो गया। अब आपको 2 काम करने हैं, एक मसले को समझना है और एक उसकी तबयीन को समझना। कितने काम है आपके? पहला काम क्या? दूसरा ये 2 काम। तो मैं उस वक्त आज आपको छोड़ूंगा जब 2 चीजें, 2 मलकात आपके पास आ जाएंगी। अल मलकत अल ऊला फहमु मसअलत तवफ़ी, और दूसरा मलका क्या? तफहीम मसला। दोनों चीजें समझनी है, मसले को भी समझना है और तबयीन मसला को भी समझना है। अब हम बात शुरू करते हैं। मैंने आपको ये बताया कि ये मसला हमारे अकाबिर क्यों मना करते थे कि इससे आगाज ना करें। कल मौलाना इलियास से मैं यही बात कर रहा था
मगर वजह मैं आज आपको बता रहा हूँ कि उस जमाने में हमारे अकाबर का एक हदफ था। अब आप समझ गए कि हमारे अकाबिर तवफ़ी से शुरू नहीं करते थे, किससे शुरू करते थे? सीरत मिर्जा। और हमने क्यों तवफ़ी से शुरू करना है? जवाब मुख्तसर ये है कि हम गूगल के दौर के हैं। हम किस दौर के हैं? गूगल के दौर हैं। इसमें अहले तहकीक को तहकीक भी होती है, उनको खुजली होती है तहकीक करने की, समझ गए? तो जब हमने मसला तवफ़ी को आसान कर दिया तो फिर सारे मसले आसान हैं। ये पहले सवाल का जवाब आपको आ गया कि हमारे अकाबिर का मैंने अच्छा दिफा किया। मौलाना इलियास साहब भी माशाअल्लाह अकाबिर का दिफा करने में हुज्जत हैं इस वक्त। तो क्या ख्याल है, मैंने अकाबिर का सही दिफा किया है या कुछ रह गई है कमी? हो गया। अब मैं क्यों शुरू करता हूँ तौफ़ी से? मेरे अजीज तलबा वारिसाने नबूवत, ए उलमाए किराम, ए मुकामे अंबिया पे मसनदों पे बैठने वाले मौलवियों, तवफ़ी का मसला इंसानियत का मसला है, पूरे आलम का मसला है, पूरी दुनिया का मसला है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ कि पूरी दुनिया इस वक्त अमन में है या खौफ में? माशी खुशहाली में है या बदहाली में? बदहाली में। अल्लाह से ताल्लुक से दूरी में है या कुर्ब में? ये तीनों मसले ईसा अलैहिस्सलाम हल करेंगे बिफज़लिल्लाह, उनके दौर में हल होंगे तीनों मसले। अमन आलम का मसला, माश आलम का मसला और इंसानों का अल्लाह से कुर्ब होने का मसला, ये तीनों ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में हल होंगे। तो मसला जरूरत का मसला है या नहीं है? जरूरत का, बिल्कुल जरूरत। मैं आज इसकी दलील नहीं बयान करूंगा। आज मेरा उन्वान है बयानुल कुरआन फी तवफ़्फ़िल इंसान, ये मेरा उन्वान है फकत। हालांकि मैंने कोई किताब इस मौजू पे नहीं लिखी। मेरी किताब है एक बयानुल कुरआन फी तवफ़्फ़ी उमूमिल बशर व फी तवफ़्फ़ी ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन मैंने आज उन्वान आपके सामने क्या इख्तियार किया है और अभी इख्तियार किया है, ये नहीं कि पहले मैंने इख्तियार किया था। बयानुल कुरआन फी तवफ़्फ़ी, आगे बोलो, अल इंसान। अल इंसान मैंने इसलिए बोला है कि अल इंसान आम इंसानों को भी शामिल है और ईसा इब्ने मरियम खास और मखसूस इंसान को भी शामिल है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लड़के हैं, मंतिक भी समझते हैं, उसूल भी समझते हैं, बलागत की भी इस्तिलाहात समझते हैं। मैं जो अल इंसान से पूरी इंसानियत मुराद ले रहा हूँ, ये मेरे लिए जायज है? जी। क्यों, क्या दलील है आपके पास? ये आप जवाब देंगे तब मैं अगली बात करूंगा। अलिफ लाम जिन्स का। शाबाश शाबाश, फर्रहतुमूनी, बहुत मुझे खुश कर दिया आपने। अब ये दर्स 6 घंटे भी चले तो मैं खुश हूँ आपसे। शाबाश, अल्लाह जज़ाए खैर दे मौलाना इलियास को भी और आपके असातिज़ा को भी और मौलवी आरिफ को। आज मैंने क्या काम किया है? बयानुल कुरआन, आगे क्या? अब इस मसले को बयान कैसे करना है, मैंने आपको 4 खाके भेजे हैं। अब जो आयात वाला है वो अगली नशिस्त के लिए छोड़ दें। दूसरा खाका जिसमें मैंने लिखा है जदवल वाहिद, ये मेरा टाइपिस्ट है बिजनौर में, इंडिया में। देखें कितना काला है उस बेचारे ने मैंने उसको कहा कि इस तरह के बना दो, भेज दिए। अब बेटा देखो कुरआन क्या कहता है, मेरी तरफ देखें। मैंने कौन सी 2 आयतें पढ़ी हैं, इस मसले को यहीं से याद रखना शुरू कर। कौन सी 2 आयतें पढ़ी हैं मैंने? तवफ़ी की 23 आयतें हैं। मैंने कितनी पढ़ी हैं आपके सामने? अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस, ज़ुमर की, और दूसरी इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ा। 2 आयतें मैंने 2 इख्तियार की, बोले, और ये नोट करते जाएं आप, क्योंकि मैंने अल्लाह से मांगा है, ए अल्लाह इस महीने में 2 महीनों में मैंने 10,000 आलिम और मुसलमान को मसले तवफ़ी समझाना है। ए मेरे रब, मक्के में दुआ कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 तक मैं 1 महीने में पहुंच गया हूँ, और इस महीने 5-6 दिन में 10,000 पहुंच जाऊंगा। ये हमारे तलबा जबरदस्त हैं, और हर बच्चा मुकाम नबूवत पे है। अब देखो खत्म नबूवत का माना क्या है। मैं अमीर हूँ इंटरनेशनल मूवमेंट का, मेरे नजदीक खत्म नबूवत का माना भी आज समझ लो। हमारे हजरत मुझे जब मैं कहीं जाता कहते जरा आज खत्म नबूवत का माना समझा जाओ, और आप समझ लें खत्म नबूवत का माना ये कि मोहम्मद आखिरी नबी हैं। ये तो काफिर भी जानते हैं, यहूदी भी जानते हैं, ईसाई भी जानते हैं, जाहिल भी जानते हैं। खत्म नबूवत का माना ये है कि खातमुन नबीयीन की खातमुश शराए के जिस शोबे में भी कमी होगी रखना होगा, उसको आप और करेंगे। ये है खत्म नबूवत की खिदमत। करोगे इंशाअल्लाह। तवफ़ी वाली तो आज ही कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब देखें मैं क्या कह रहा था। अगर आपने सही जवाब न दिया तो मुझे अफसोस होगा, सही जवाब दिया तो खुशी होगी। 2 आयत पढ़िए।
مسئلہ توفی کے بارے میں. شاباش شاباش، بہت اچھے بہت اچھے. یہی بات میں آپ سے سننا چاہتا تھا کہ 2 آیتوں کا میں نے کیوں اختیار کیا. دیکھو بیٹا، آپ نے خود بھی سمجھنا ہے اور ساتھ سمجھانا کیسے ہے اسے بھی سمجھنا ہے. میں آپ کو بیک وقت دونوں چیزیں سمجھا رہا ہوں. ابھی میں نے ایک لیکچر دیا تھا کوئی 10 دن پہلے. تو ایک عالم ہے بہت بڑے ہمارے انگلینڈ کے، اور ان کے اب والد بھی عالم، ان کے دادا بھی عالم، بہت بڑے عالم تھے وہ. انہوں نے کہا حضرت یہ تو میں پہلے جمعے میں بیان کروں گا پھر آگے. تو دیکھو بیٹا، ہمیں صرف سمجھنا ضروری نہیں، سمجھانے کو بھی سمجھنا ہے. تو 2 آیتیں میں نے کیوں اختیار کی کہ یہ 2 آیتیں 23 آیتوں کی نمائندہ آیتیں ہیں. جدول نمبر 1 میں دیکھیں، توفی، پہلی توفی کیا ہے؟ اماتت. شاباش. اور دوسری کیا ہے؟ انامت. اور تیسری کیا ہے؟ رفع. یہ 24 یا 23 آیتوں کا خلاصہ ہے، اور یہ 2 آیتیں ان 23 میں بیان ہونے والے مضمون کو بیان کر رہی ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آ گئی. جب ہم عوام میں اس مسئلے کو بیان کریں گے تو ہمیں ہمیشہ، میں آپ کو مسئلہ خاتم النبیین اس کے بعد سمجھاؤں گا، اور مسئلہ بھی سمجھاؤں گا اور بیان کرنے کا طریقہ، یہ ہمارا کام ہے. اب آپ دیکھیں، میں اس مسئلے کو بیان کرنے لگا ہوں. تو سب سے پہلے توفی کا کلمہ اردو کا نہیں، نہ پنجابی کا ہے. کس کا ہے؟ عربی کا. اور اس کا مادہ موت نہیں، نہ را فا عین ہے، نہ ہی نون واو میم ہے. کیا توفی کا لفظ جو ہے یہ میم واو تا سے نکلا ہے یا را فا عین سے نکلا ہے؟ نہیں جی، یہ نکلا ہے واو فا یا سے. اب یہ مسئلہ ہم عوام کو تو نہیں سمجھائیں گے، عوام کو اور طریقے سے سمجھائیں گے، لیکن آپ کو تو سمجھنا چاہیے کہ التوفی مشتق من الوفا او فا یا. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، وفا یفی عربی میں یا اردو میں وفائے عہد، وفائے دین، وفائے قول، یہ مارنا ہے یا پورا کرنا ہے؟ بولو. پورا کرنا ہے جی. تو اب توفی کو اگر اردو والے وفات بے معنی موت لیں تو میں نہ مانوں، میں نہیں مانتا. تو یہ بھی نہیں بات کہ ہم نہ مانیں، ہمیں بتانا ہے کہ توفی جو ہے یا اس سے جو وفات لوگ نکالتے ہیں اردو والے، یہ ایسے ہی ہے جیسے رحلت سے وفات لے لیں، انتقال سے وفات لے لیں. وفات کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا. وفات کا معنی کیا ہے؟ والاکمال. اب مرنے والا آدمی ہم اسے کیوں کہتے ہیں متوفا ہے یا وفات پا گیا ہے؟ کہ وہ اپنی زندگی کی سانسیں پوری کر چکا ہے. استکملہ، استوفا مدت حیاتہ، استوفا ساعاتہ ودقائقہ ولحظاتہ وثوانہ. اب جب اس کے معنی میں اتمام و اکمال ہے تو عربی زبان کا قاعدہ ہے، یہ مرزے کی طرح کا قاعدہ نہیں ہے جیسے وہ قاعدے جعلی بناتا ہے کہ جو مادہ ہوتا ہے وہ مشتقات سے نہیں نکلتا. تو لفظ وفا سے جتنے بنیں گے لفظ، وفا سے دیکھیں اوفا، وفا، توفا. اب توفا یتوفا توفین. ایک نقطہ یہاں بیٹا مجھے ابھی یاد آ گیا. بڑے بڑے مسلم علماء جب مسئلہ توفی بیان کرتے ہیں تو اس میں غلطی کر جاتے ہیں. کل میں ایک جگہ اپنے طلبہ کو کہہ رہا تھا کہ علماء کی غلطی کا کوئی سبب ہوتا ہے. بیچارے کوئی لفظ سنا ان الذین توفاہم الملائکہ، تو انہوں نے توفا یہاں سے لے لیا. بات ایسی نہیں بیٹا، یاد رکھو کہ لفظ توفی، اب یہ نہ ہو کہ میری بات کو کاٹ کے کل قادیانی اپنے چینل میں ڈال دیں. جیسے 4-5 دن میں بیان کر رہا تھا، اس نے میری بات کو اندر سے پکڑ لیا اور یہ کہیں کہ دیکھیں جی مولانا سعید صاحب اتنے بڑے عالم ہیں اور یہ امیر ہیں ختم نبوت کے اور قادیانی کی تعریف کر رہے ہیں. ہر قادیانی توفی کے لفظ کو صحیح بولتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ توفی سے انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے. توفی سے انہوں نے وفات مسیح کو ثابت کرنا ہے. اس لیے ہر قادیانی
डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो, जिस मुल्क में भी हो, वो तवफ़ी का लफ्ज सही बोलता है। आपसे भी दरखास्त है, अल्लाह के लिए तवफ़ा न बोला करें। चंद रोज पहले एक बहुत बड़े आलिम है पाकिस्तान के, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे कहा हजरत आपने तवफ़ा बड़ा अच्छा लिखा है। एक दफा कहा, फिर दूसरी दफा कहा हजरत ये तवफ़ा समझना है आपसे। मैंने कहा हजरत तवफ़ा तो मुझे भी समझ नहीं आता, तवफ़ा क्या। तो फिर उन्हें मैंने समझाया। मैं आपको अपना किस्सा यहाँ बताता हूँ, मैं लोगों की बातें नहीं करता हूँ, ना मैं अपने पहले बुजुर्गों की, मैं आपको अपनी बातें समझाता हूँ। मैं एक दफा इंग्लैंड में गया, किसी की शादी में मेरा एक शागिर्द था, तो मैंने कहा यार देखो मैं ऐसे वक्त नहीं जाया करता। तो मस्जिद में कुछ तलबा थे कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज के, साथ ही था पाकिस्तानी, उनको मैंने बैठा लिया और आयत खातमुन नबीयीन की तफसीर समझाई 1 घंटा। जब वो लड़के उठने लगे, देखें ये इबरत है आपके लिए, तो एक लड़के ने मुझे कहा सर ये तवफ़ी क्या चीज होती है। मैं चौंक गया। मैंने कहा कि बेटे ये बताओ तुम क्या करते हो। उसने कहा जी मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, यहाँ लंदन में आया हुआ हूँ लाहौर से, हमारे साथ एक लड़का है। उसने कहा जी ईसा अलैहिस्सलाम तवफ़ी हो गई उनकी, वो तो वफात पा गए, ना कोई ऊपर गया ना कोई आएगा, मसीह मऊद आ चुके हैं। अब आप देखें कितना मुख्तसर गुमराही का रास्ता है उनका। अब इस आयत का तर्जमा भी आप देखें मिर्जे ने जो किया है, वफात दूंगा, राफियों का, मुताहिरों का, तुझे इज्जत से ऊपर उठा लूंगा और तुझे तोहमतों से पाक कर दूंगा। मसला ही पाक हो गया 3 जुमलों में। तो वो क्यों ना लफ्ज़ तवफ़ी सही बोले, और हमारे लोग ज्यादा इस पे बहस नहीं करते बेचारे। अभी 3-4 रोज पहले की बात है, एक बहुत मारूफ चैनल है, वो मुझे जानते हैं, तो उन्होंने 2-3 दफा लफ्ज इसी तरह बोला, तो मुझे अफसोस हुआ। बहुत अच्छी वो बात कर रहे थे, बहुत उम्दा, मैं नाम नहीं लूंगा आपके सामने। मैंने एक अपने शागिर्द को कहा कि यार इस चैनल की तहकीक करो और मुझे इसका नंबर दो, और बड़ी अच्छी बहस की है जो मौलाना बहस कर रहे थे, लेकिन बार बार तवफ़ा कह रहे थे। और आपने क्या कहना है? तवफ़ी। तवफ़ी क्या है? ये तफ़ाउल के वजन पे मस्दर है और मुश्तक है वाव फा या से। अब आप देखें कि इतमाम का लफ्ज देखें, औफा से भी नहीं निकलेगा, मूफी से भी नहीं निकलेगा, वफ़ा से भी नहीं निकलेगा, वफ़त से भी नहीं निकलेगा, तवफ़ा से भी नहीं निकलेगा, तवफ़ी से भी नहीं निकलेगा, मुतवफ़ी से भी निकलेगा। कौन सा माना? इतमाम। तो अब तवफ़ी का माना लुगत में क्या है? मारूफ है, आप अक्सर पढ़ते होंगे। मैं असल में वो बहसें जो आप जानते हैं वो नहीं आपको सुलझाना चाहता, कुछ और गाइडलाइन दे रहा हूँ आपको। तो तवफ़ी का माना ये है अख़्ज़ु शैइ वाफ़ियन, पूरे तौर पे किसी चीज को ले लें। अल क़ब्ज़ु ताम, तवफ़ैतु अस्समना, तवफ़ैतु समन का माना मैंने कीमत पूरी ले ली। तो पूरा भी देखें आया कि नहीं, पूरा का लफ्ज याद रखें आप भी। लेकिन मारने का लफ्ज यहाँ कैसे आएगा? आ सकता है मारने का लफ्ज? नहीं। रफा का भी नहीं आएगा। तौफी का माना रफा है ही नहीं। इसी तरह जैसे तौफी का माना मारना नहीं, ना तौफी का माना सुलाना है। ये बात पूरे जोरदार तरीके से आपने कहना है कि तौफी का माना ना मारना, ना तौफी का माना सुलाना, ना तौफी का माना उठाना, रफा करना। चाहे उर्दू में वफात का माना मारना हो, रहलत का माना मारना हो, इंतकाल का माना मारना हो, इस्तेमाल इसमें हो, ये मसला आपको मुझे समझाना है इसी दौरान कि ये क्यों, ये बात क्या है। आपको ये इल्म होना चाहिए, आप उलमा हैं, आप बलागत भी पढ़ते हैं या नहीं? हकीकत मजाज एक चीज है, एक बहस आती है हकीकत मजाज की, और एक बहस आती है सरीहो किनाया की। सरीह का माना क्या है? मा हुवा सरीह? अस्सरीहु मा दल्ल लफ्ज़ु अला माना औ दलालतुल लफ्ज़ी अला माना, इसे सरीह कहते हैं। और किनाया क्या है? दलालतुल लफ्ज़ी अला लाजिमी माना। अब मेरी तरफ देखें, मेरा नाम सईद है, मैं आपके सामने लेक्चर दे रहा हूँ। अगर कोई बंदा ये कहे वो लेक्चर देने वाला मौलवी, उसकी मुराद क्या होगी? मौलवी आतिफ या मौलवी सईद? बोलो। अब आप समझ गए, ये है किनाया। क्योंकि लेक्चर देने वाला यल्ज़महु सईद अहमद, ये है किनाया। ये लड़का एक है जिसकी टोपी लाल है कोई आप में? ये पगड़ी है, टोपी है, ठीक मैं कह रहा हूँ? आप समझें, लाल पगड़ी वाला, क्या नाम है इसका? ताज मोहम्मद। अब लाल पगड़ी वाला, इसका माना है ताज मोहम्मद या ये किनाया है उससे? किनाया है। शाबाश। जब ताज मोहम्मद कहें तो ये सरीह है इसमें, और जब लाल पगड़ी वाला कहें तो ये किनाया है ताज मोहम्मद से। समझ गए हो बेटा?
خدا کے لیے فنون میں وہ مثالیں دیا کرو جو کہ کتاب و سنت سے ہوں یا ماحول میں ہوں. یہ زید عمر بکر والی مثالیں چھوڑ دو. میں خود لڑکوں کو فنون پڑھاتا ہوں. اگر لڑکے زید والی یا کتاب والی مثال دیں اور اس کی داڑھی سفید ہو، میں کھڑا رکھتا ہوں اس کو 50 منٹ تک کے لیے کہ نئی مثال بناؤ یا قرآن سے لاؤ. تو آپ بھی یاد رکھیں. اب آپ دیکھیں کہ میں قادیانیت کو کہتا ہوں کہ یہ دہشت گرد ہیں فکری طور پہ. اب یہ کنائے والی مثال جمعے میں کوئی آدمی بیان کرے تو وہ پاگل ہوگا یا عالم ہوگا؟ وہ پاگل کہیں گے، کیونکہ یہ مسند درس کی بات ہے. یہ قادیانیوں کی بھی دہشت گردی ہے کہ انہوں نے توفی میں ہمیں الجھا کے ہماری مسند کی بحثوں کو بازاروں میں لے آئے. لیکن ہم کس زمانے میں ہیں؟ فقہ کے زمانے میں. اس لیے یہ ہمیں بھی سیکھنا پڑے گا. یاد رکھیں آپ بھی، ہمیں وہ مثالیں جو پہلے ہم مسجدوں میں دیتے تھے آج ہمیں سڑکوں پہ دینی پڑیں گی. اب آ جائیں ہم ان آیات کی طرف، تینوں آیت کی طرف. اللہ یتوفا. اب یتوفا کون سا فعل ہے؟ کس باب سے؟ تفاعل سے. یعنی توفا اور یتوفا ہو گیا کام ہمارا. اب یتوفا کا معنی ہے اللہ یقبض تماما. اب اللہ جو ہے وہ قابض ہے تماما. کس کا؟ انفس کا. اب الانفس مفرد ہے یا جمع ہے؟ جلدی بولو. جمع. خاص ہے یا عام ہے؟ شاباش. تو یہ آیت ہے عمومی توفی کی. اب دو آیتیں میں نے اس لیے اختیار کی. میں نے انسان کہا، ورنہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے عموم بشر اور خصوص توفی، لیکن آج چونکہ آپ کی مجلس علمی ہے تو میں نے توفی انسان کا. اب انسان کی پہلی توفی کیا ہے؟ اللہ یتوفا الانفس متی؟ حین موتها. تو حین الموت اگر توفی ہے تو یہ توفی قبض تام کنایا ہوگی مارنے سے. اب آپ چارٹ سامنے رکھیں جو میرا آپ کا خاکہ ہے. اب آپ دیکھیں میں نے کیا کہا. میں نے کہا کہ انسانی نفوس کی توفی جو ہے 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک توفی اماتہ ہے، یعنی توفی کا معنی ہے اماتۃ المتوفا. اب توفی کا فاعل کو متوفی کہتے ہیں اور مفعول کو متوفا. تو اماتۃ المتوفا کب ہوگا؟ اللہ یتوفی الانفس متی؟ حین موتها. تو حین الموت قرینہ ہے. اب آپ آ جائیں پھر واپس میری طرف. جب کوئی لفظ مجاز میں استعمال ہو تو اسے قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں؟ لأن اللفظ يدل على معناه بنفسها. اپنے معنی پر، یعنی جب لفظ حقیقت ہو تو یہ اپنا معنی ہے تو اس کو ضرورت نہیں، مددگار کی ضرورت نہیں. یہ تاج محمد کو لال پگڑی کی ضرورت نہیں ہے تاج محمد کہنے سے. لفظ اپنے معنی پہ دلالت کرے. اگر یا توفا کے ساتھ کوئی قرینہ نہ ہو تو اس کا معنی صرف قبض کرنا ہے، تمام، مارنا نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. اللہ یتوفا الانفس آگے حین الموت. یاد رکھیں اگر یتوفا اس کا معنی یمیت ہوتا لغت میں تو حین الموت کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. اب ایک توفی ختم ہو گئی. ایک توفی وہ کون سی ختم ہوئی؟ توفی موت، یا اسے عربی میں ہم کہتے ہیں اماتہ. تو حقیقت و مجاز دونوں ایک چیز ہیں، یاد رکھیں. علیحدہ علیحدہ نہیں بولتے حقیقت مجاز. حقیقت و مجاز یہ ایک چیز ہے. یعنی اسدن یہ حقیقت ہے شعر میں، اور اسدن اگر مولانا الیاس کو ہم کہیں کہ یہ بہادر آدمی ہے تو یہ مجاز ہے. لیکن مجاز کے لیے قرینے کا ہونا بولو ضروری ہے. اور قرینے کا عمل کیا ہوتا ہے؟ ہیا قرینہ جو ہے تصرف اللفظ عن معناہ الحقیقی الی مراد المتکلم. بالکل یہی بات کنائے میں بھی ہوتی ہے، لیکن میں شاہ صاحب کے مذہب پہ ہوں. میں حقیقت مجاز الگ سمجھتا ہوں اور صریح اور کنائے کو الگ مانتا ہوں. میں اس پہ بعد میں دلائل دوں گا کسی دوسری مجلس میں. مگر اس بات میں مجاز اور کنایا دونوں برابر ہیں کہ دونوں کو قرینے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا اب دیکھیں حین الموت یہ قرینہ ہے کہ یتوفا یکنا بہ عن یمیت، کہ توفی یہ توفی موت ہے. دوسرا قرینہ فیمسک التی قضا علیہا الموت. اب اگر یتوفی الانفس کے بعد یمسکھا ہو تو یہ دوسرا
करीना है मौत होने का, क्योंकि जिस रूह को अल्लाह ने कब्ज करने के बाद इमसाक कर लिया, ये इंसानी मैयत की रूह है। एक तवफ़ी समझे, अल्लाह यतवफ़ल अनफुस हीन मौतिहा, आगे नहीं मैं पढ़ता वल्लती लम तमुत, ये छोड़ दिया मैंने, बल्कि कहा फयुमसिकुल्लती, ये युमसिकु इसके साथ जोड़ें पहली तवफ़ी के साथ। पहली तवफ़ी में क्या चीजें हैं? यतवफ़ल अनफुस, और दूसरी क्या चीज है? हीनल मौत, और तीसरी क्या चीज है? फयुमसिक। ये तीनों चीजें किस तवफ़ी में है? इमाता में। चार्ट आपके सामने है या नहीं है? हाँ, तो ये यहाँ पेंसिलों से थोड़ा थोड़ा लिख के इमाता के अंदर क्या है? ये तवफ़ा के साथ करीनाए मौत का होना, जैसे कि हीनल मौत, और आगे के जैसे कि युमसिको। अब आगे दूसरी तवफ़ी आ जाए। दूसरी तवफ़ी क्या है? इनामा। अब इसी आयत में देखें, मैंने ये दो आयतें इसलिए इख्तियार करता हूँ कि इसमें तमाम आयत की नुमाइंदगी है। अल्लाह फरमाते हैं वल्लती लम तमुत, वल्लती किस पे हो रहा है? बोलो। शाबाश, उन्हीं अनफुस पे। अल्लाहु यतवफ़ल अल अनफुस अल्लती लम तमुत। शाबाश, बहुत अच्छे। इनकी तवफ़ी कब अल्लाह फरमाते हैं? फी मनामिहा। तो जिन अनफुस बशरिया की तवफ़ी हीनल मौत हो, वो अनफुस मैयता होते हैं, वो मुर्दा होते हैं, उनकी तवफ़ी मौत होती है। और जो अनफुस फिल मनाम उनकी तवफ़ी हो रही है, ये अनफुस मैयता होते हैं या नाइमा होते हैं? नाइमा। अब तालिब इल्म सबक के बाद सोते हैं, तो कोई आदमी कह सकता है वो मरे हुए पड़े हैं? कोई आदमी कह सकता है? नहीं। जो कहे सोने वाले को मुर्दा, वो कज़्ज़ाब और दज्जाल है कि नहीं? कज़्ज़ाब और दज्जाल, क्योंकि सोने वाला जिंदा होता है। और कुरान की नस है इस पे, वल्लती लम तमुत, हादा नस्सुल कुरान अला अन्न हादल मुतवफ़्फ़ा लम तमुत। लम तमुत कौन कह रहा है? कुरान करीम। कौन कह रहा है लम तमुत? किसका? अल्लाह का। किसको कह रहा है? जिसकी तवफ़ी हो चुकी, उसे अल्लाह क्या कह रहा है? लम तमुत। लम तमुत किसको अल्लाह कह रहा है? अल्लज़ी तवफ़्फ़ाहुल्लाह, जिसे अल्लाह ने तवफ़ी कर लिया उसकी। अब आप समझ गए तवफ़ी का माना। अब इसका करीना क्या है? पहला करीना फिल मनाम, यानी तवफ़ी का हीनल मौत होना तवफ़ी इमाता है, और तवफ़ी का फिल मनाम होना ये तवफ़ी नौम है। शाबाश, ये तवफ़ी इनामा है। दो तवफ़ियां हो गई। अब हम इस मजलिस में नहीं, अगली दूसरी मजलिस में आयात तवफ़ी का एनालिसिस करेंगे। अभी नहीं, अभी चूंकि मसला बाकी है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो अब आप समझ जाएं कि अल्लाह ने इस आयत में अमूमी इंसान की तवफ़ी अमूमी को जिक्र किया है। पहली तवफ़ी क्या है? शाबाश बोलो। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा। हीना मौतिहा, तो हीनल मौत, अल्लाह लफ्ज क्या लाए हैं? मादी, मुदारे या इसमें फाइल। इसमें भी आपके लिए एक दलील है। तवफ़ी अनफुस के लिए अल्लाह कलिमा फेल मादी लाए हैं, मुदारे लाए हैं, या इसमें फाइल लाए हैं? मुदारे। ये तवफ़ा क्या है? मादी है, मुदारे है, या इसमें फाइल है? मुदारे। और मुदारिया इसकी क्या खसूसियत है? यदुल्लु अलल, बोलो, अलल हुदूस वल इस्तिमरार, यानी अल्लाह ये काम करता ही रहता है। कोरोना वायरस है जी, लोग नहीं मरेंगे। कोरोना वायरस है जी, लोग खाना नहीं खाएंगे। कोरोना वायरस है जी, लोग पैदा नहीं होंगे। जी, लोग गरीब हैं इसलिए नहीं मरेंगे। ये काम अल्लाह हर रोज करता है। तो यह तवफ़ा का माना ये है कि ये काम अल्लाह बिसिफ़ाए मुस्तमिर्रा करता है। ठीक है, बात आपकी समझ आ गई? क्या अल्लाह ने ईसा के बारे में भी ये कहा है? नहीं, मुतवफ़ी का कहा। फिर ईसा के बारे में उसकी तवफ़ी अगर इसी तरह की होती जैसे आम बंदों की है, तो अल्लाह क्यों कहते उज़कुर नेमती, नेमत मेरी याद करो। इज़ क़ाल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक, तो ईसा आगे से मेरी तरह बोलने वाले होते तो अल्लाह कहते कि जा अल्लाह, तेरा तो काम ही ये है रात दिन, कौन सा मुझ पे एहसान है? क्या अल्लाह का एहसान होता है ईसा पे? नहीं जी। शाबाश, ये फायदा है ये तवफ़ा फिल मुदारिया लाने से, कि अल्लाह का ये काम रात दिन जारी है। रात दिन वो मारता भी है और सुलाता भी है। यहाँ एक मसला समझ
سمجھ آئے۔ اور میں آپ کو ایک روحانی بات بھی بتا دوں، میں پیر تو نہیں ہوں لیکن آپ کو ایک نسخہ آج بتا دوں۔ توفت یا توفا، اس کا فاعل اللہ بھی آتا ہے اور غیر اللہ بھی آتا ہے۔ بولیں کہاں غیر اللہ آیا ہے؟ ان الذين توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم۔ شاباش، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ اب دیکھیں فرشتے توفی کا فاعل بن سکتے ہیں کہ وہ بے امر اللہ کسی کی روح کو قبض کرنے جائیں، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں اور علماء ایک نقطے کو یاد رکھو کہ ایک توفی ہماری اور آپ کی اور مولویوں کی عام لوگوں سے زیادہ ہر روز اللہ کرتے ہیں، اور وہ ہے توفی نوم۔ نوم کو اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ چلیں جی فلاں فرشتے سے ہم نیند لے لیتے ہیں۔ کوئی ملک النوم ہے؟ نہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے اے میرے مسلمان بھائیوں مجھ پہ اور آپ میں سے ہر ایک پہ، کہ اللہ میری توفی بھی ہر روز کرتا ہے اور آپ کی توفی نوم بھی ہر روز۔ اگر یہ آپ بات سوچ لیں تو یہ تصور ہمیں ہر نیند سے پہلے کرنا چاہیے۔ کیا تصور کرنا چاہیے؟ کہ میرا رب ہمیں توفی میرے ساتھ میری توفی کرنے والا ہے اور میں متوفع ہونے والا ہوں۔ واللہ اگر میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اگر کوئی آدمی یہ سمجھ لے، میں ایک دفعہ کسی شہر میں تھا انگلینڈ میں، تو نماز کا وقت آیا تو ایک مسجد میں میں نے نماز پڑھی، ایک مدرسے میں میں پڑھا کے آیا، تو وہاں لوگ مجھے جانتے تھے، انہوں نے کہا مولانا آپ عجیب آدمی ہیں، مولویوں کو ہی آپ پڑھاتے ہیں، مسجد میں کبھی نہیں آئے۔ میں نے کہا چلیں میں آیا ہوں تو چلو بیان کر دیتا ہوں۔ تو میں قدرتی علماء کو یہی مسائل سمجھا کے آیا، تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو مولویوں کو جو میں نے سمجھایا ہے وہ آج آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں۔ ان کو پتا تھا کہ میں مدرسوں میں ہی جاتا ہوں، تو میں نے ان کو کہا کہ ایک فعل رب تعالیٰ کا وہ آج بھی ہر روز ہوتا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، صرف یہ ہے کہ ہم بے توجہ لوگ ہیں۔ اللہ کی توجہ کو اور اللہ کی اس رحمت کو اور اللہ کی اس تعلق کو سمجھتے نہیں۔ اللہ کا ہر روز ہمارے ساتھ فعل توفی ہوتا ہے۔ اور جب یہ میں نے بات کہی تو اس میں تھوڑے تھے صوفی آدمی، تسبیحوں والے، داڑھی نہیں تھی لیکن تسبیحیں پکڑی تھی۔ میں باہر نکلا، میں نے کہا کہ اب مجھے آگے جانا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ ایک بڑا اچھا مسئلہ یہ مولوی نہیں کرتے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ جو آپ نے آج کیا ہے کہ اللہ توفیق فرماتا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے کیا سمجھتے ہو؟ وہ بیچارہ شرمسار ہو گیا۔ پھر میں نے کہا انہوں نے کہا نہیں حضرت میں اس لیے آیا ہوں کہ ہماری مجلس سے ذکر ہے ایک جگہ، تو آپ وہاں آ کے بیان کریں۔ میں نے کہا یارا میں غافل مولوی، آپ ذاکر لوگ ہیں، تو میری آپ سے گزارش آج کے بعد یہ ہے کہ جب بھی سوئیں تو اللہ کی اس نعمت کو یاد کریں۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ فمن یاتیکم بلیل تسکنون فیہ۔ اور اللہ کی عجیب کہ توفی کو اللہ نے فرشتوں کے سپرد کر دیا۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم۔ لیکن کوئی آیت قرآنی مجھے بتا دیں کہ نیند کو بھی اللہ نے فرشتوں کو دیا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے میرے برادران، نیند اللہ کی ہے یا نہیں؟ بالکل۔ تو یہ بھی احساس ہمیں ہونا چاہیے، وہ اللہ کے بندو، رب کا بندوں سے صرف وہی کا تعلق ختم ہوا ہے، وہی نہیں اب وہ کرے گا کسی کو، باقی سب تعلقات باقی ہیں، سب اس کے تعلقات ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ کے لیے سمجھو مولویو کہ اللہ یلہمکم الرشد، وہی تو نہیں کرے گا۔ اللہ ینصرکم، یعینکم، یہ سارے کام اللہ کرتا ہے۔ یونیمکم فی اللیل والنہار، جتنا مولوی سوتے ہیں اور لوگ نہیں سوتے، تو یہ انعامہ نعمت ہے اللہ کی، اور یہ فرشتوں کو نہیں اللہ نے دیا۔ یاد رکھیں پورے قرآن میں آپ مجھے دکھا دیں مسئلہ توفی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جی حضرت۔ اور جس شخص کی توفی ہو اسے عربی میں کہتے ہیں متوفع۔ متوفع اول جس کی توفی اماتہ ہوئی یہ متوفع میت ہے، اور متوفع ثانی جس کی توفی فی المنام ہوئی متوفع ہے یا نہیں؟ یہ بولو۔ ہے جی۔ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِمَيِّتٍ، نائم ہے۔ تو ڈرا نہ کریں آپ، یہ لفظ وفات صرف موت کے لیے نہیں ہے، نہ متوفع صرف موت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں جس کی توفی ہو اور اللہ توفی فرمائے، وہ بندہ جس کی ہو رہی ہے وہ متوفع ہوگا۔ اب آپ دیکھیں یہ قلم ہے، یہ قلم میری طرف دیکھیں، یہ قلم، یہ میرا جوال ہے، یہ میں آپ سے کوئی چیز خریدتا ہوں، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، تو متوفع وہ چیز ہوگی، کبھی وہ زیرو ہوتی ہے کبھی غیر زیرو ہوتی ہے۔ تو جب متوفی انسان کی حین الموت توفی کرے تو یہ توفی اماتہ، اور جب وہ توفی کرے فی المنام تو یہ توفی نوم۔
इनामा जिसे कहते हैं। अब ये दोनों तवफ़ियां समझ में आ गई। अब दोनों में मुकाबला करो, मैं आपके सामने मुकाबला कराता हूँ। अब देखें तवफ़ी इमाता उसकी क्या खुसूसियत है और इनामा की क्या है, बोले शाबाश, ताकि आप मसला समझ जाएं। तवफ़ी इमाता की खुसूसियत क्या है, वो कब होती है? हीनल मौत। कादियानी चाहते हैं कि ईसा को हीनल मौत से पहले मार दें, मारने दोगे? नहीं। बल्कि ईसा भी चाहे तो अल्लाह उन्हें मरने नहीं देगा, ये मसला याद रखें। तो हीनल मौत वाली तवफ़ी इमाता में ईसा भी शरीक हैं, ये है उमूमी तवफ़ी। क्योंकि आम जो है खास उसके अंदर होता है, ईसा का इस्तिस्ना नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ कादियानी मुरब्बी कहते हैं कि जी मुसलमानों ने कहाँ से ईसा की खुसूसियत तलाश कर ली। हम कहते हैं कि आम को खास बनाना ये शर्र अजीम है। ये किसका कौल है? हजरत मिर्जा साहब का लानतुल्लाह अलैह। ये मिर्जा साहब का कौल है कि आम की तखसीस शर्र अजीम है। तो यहाँ पे क्यों कर रहे हो? अल्लाह यतवफ़ल अनफुस, अब अल अनफुस आम है, ईसा भी इसमें दाखिल है और क़यामत तक का आखिरी इंसान भी। तो हीनल मौत ईसा की तवफ़ी वाकई तवफ़ी इमाता होगी। इतनी बात याद रखें ताकि तीसरी तवफ़ी को आप समझ सकें, ये नुक्ता याद रखें आप। अच्छा, और फिल मनाम किन की तवफ़ी होगी? नाइमीन की। तो तवफ़ी इमाता में सारे मुर्दे और तवफ़ी इनामा में सारे नाइमीन, और सब के सब मुतवफ़ा, मरने वाले भी और सोने वाले भी। तो लफ्ज़ी हेर फेर से आप परेशान ना हुआ करें, सब मुतवफ़ा हैं। अब दोनों में मुकाबला करें। चलें, क्या फर्क है तवफ़ी इनामा का इमाता से? बोलो शाबाश। वो हीनल मौत और ये फिल मनाम। आगे क्या फर्क? मा हुवल फ़स्ल, दूसरा फसल क्या है? मंतक भी तो पढ़ते हैं ना आप। मा युमय्यिज़ु शैअ अन मुशारिकाती। अब तवफ़ी दोनों शरीक हैं, इनामा भी इमाता भी। इनामा की तवफ़ी का फसल क्या है? फिल मनाम होना, और इमाता का क्या है? हीनल मौत होना। आगे दूसरा फसल क्या है? इमसाक और बोलो शाबाश, मैंने अभी समझाया आपको। इमसाक और इरसाल। शाबाश, युमसिकु। तो शाबाश शाबाश। अब ये दोनों तवफ़ियां थोड़ी सी मैंने आपको समझा दी हैं, थोड़ी सी। इस पे मैं कई बहसें लाता हूँ, वो सारी मैं आपको छोड़ता हूँ क्योंकि वक्त काफी हो रहा है। मैं अब तीसरी तवफ़ी की तरफ आता हूँ। अब आपने मेरा साथ देना है थोड़ा सा। अब आप देखें तवफ़ी की पहली किस्म, उसका करीना क्या है? हीनल मौत। दूसरी का करीना क्या है? फिल मनाम। बोले फिल मनाम। फिल मनाम। अब आप देखें कुरान की जितनी आयात में अल्लाह ने तवफ़ी इमाता का जिक्र किया है, बगैर करीने के तवफ़ी का लामुन अन यदुल्ला अलल इमाता, और बगैर करीने के हरामुन अन यदुल्ला अलल इनामा। बात समझ रहे आप? अब ईसा की तवफ़ी पे आ जाए, तीसरी तवफ़ी रफ़ा। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक, यहाँ है फिल मनाम? नहीं। हीनल मौत है? तो अब मुतवफ़्फ़ा का माना सिवाय इसके काबिज़ु का तमामन दूसरा कोई नहीं हो सकता। हरामुन, ये हराम है बात कि लफ्ज़ तवफ़ी अपना माना छोड़ के किसी दूसरे की तरफ के साथ भाग जाए। वो कोई मफरूर औरत नहीं है कि जो खामद को छोड़ के भाग जाएगी। वो अरबी के कलिमात जो हैं वो अपने मानी के साथ सिमटे रहते हैं, लफ्ज अपने माना को छोड़ ही नहीं सकता। ये बात लाजिम है कि लफ्ज अपने ही माने पे दाद करे, वरना वदा का क्या माना? ऐसी वदा पे यानी मैं क्या कहूँ कि लफ्ज बगैर करीने के दूसरी तरफ फिर जाए। तो ईसा की तवफ़ी जो है वो अल्लाह ने यतवफ़ा से नहीं बयान की, किससे बयान की? अब तीनों तवफ़ियों को मुकाबला करें। पहली तवफ़ी हीनल मौत युमसिक, दूसरी तवफ़ी फिल मनाम और बोले युरसिल, और तीसरी तवफ़ी अल्लाह क्या कह रहा है? यतवफ़ा कहा अल्लाह ने, यतवफ़ा कहा या मुतवफ़ी कहा? इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, तीसरी मुतवफ़ी कहा। शाबाश, यानी ये काम ऐसा है कि एक ही बार अल्लाह अगर कर ले तो अल्लाह मुतवफ़ी है, और वाकई एक बंदे की तवफ़ी तो एक ही वक्त में होती है। अब आप देखें और इल्मी तरफ आ जाए, आप मेरी बात समझें। अल अनफुस आम है या खास है? बोलो शाबाश। आम।
اور یا عیسیٰ، یا عیسیٰ بولو شاباش، یہ عام ہے یا خاص ہے؟ خاص ہے، یہ خطاب مخصوص ہے، مخاطب اللہ ہے، اور مخاطب کون ہے؟ یا عیسیٰ، عیسیٰ۔ مخصوص ہے یا نہیں ہے؟ یہ مخصوص۔ تو عمومی توفی کا ضابطہ آپ نے سن لیا۔ عمومی توفی کا ضابطہ کیا ہے؟ حین الموت ہو تو اماتہ، فی المنام ہو تو انامہ۔ یہاں کوئی توفی کا ضابطہ ہی نہیں، یہاں کوئی توفی اس لیے کہ متوفا ایک معین شخص ہے۔ اب الانفس عام، منطق میں جنس، اصول میں عام، اور عیسیٰ بولو اصول میں کیا ہے؟ خاص، خاص، منطق میں کیا ہے؟ جزئی حقیقی۔ تو یہاں پہ ضابطے بنیں گے۔ یہ مرزا صاحب ہی ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کذابون دجالون، مدعی نبوت۔ اب یہ مدعی نبوت یہاں سے ضابطے بنا رہا ہے، سنیں اس کا ضابطہ کیا ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے مرزا صاحب کا کہ لفظ توفی اگر باب تفاعل سے ہو، فاعل اللہ ہو، مفعول زیرو ہو، لیل کا قرینہ نہ ہو، تو بجز موت کے اور کچھ نہیں۔ میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ ظالم، تمہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ علماء بھی تیرے سامنے آئیں گے؟ تو کسی قرینے کا نہ ہونا، کہ لیل کا قرینہ نہ ہو، یہ دلیل نہیں ہوتی، قرینے کا ہونا دلیل ہوتی ہے۔ اگر قرینہ لیل نہیں ہے تو یہاں قرینہ موت بھی نہیں۔ عیسیٰ کی توفی میں ہے موت کا قرینہ؟ نہیں جی۔ اب دیکھیں، میں نے ابھی تک آپ کے سامنے کسی مفسر کا قول نقل کیا ہے؟ بولے، نہیں جی۔ کوئی حدیث ذکر کی ہے؟ صرف قرآن کی بات کر رہا ہوں جو نص قطعی ہے، قطعی دلالت ہے، قطعی ثبوت ہے۔ القرآن کلہ متواتر۔ کس قوت سے میں بیان کر رہا ہوں اس دلیل کو؟ میں نے حدیث کی بھی کبھی بات نہیں ابھی کی، نہ ہی ہم نے جناب علی کسی مفسر کی بات کی ہے۔ الفاظ قرآن۔ اور آپ یہ دیکھیں، یہ جو ضابطے نحو کے ہوتے ہیں، صرف کے ہوتے ہیں، یہ سب کلی ضابطے ہوتے ہیں، ان میں استثناء نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں آپ، لغت کے اندر ایک لفظ کا جو وضعی معنی ہے وہی ہوگا اگر وہ خاص ہے، اگر مشترک ہے تو وہ معانی سب کے سب جو ہیں وہ حقیقی معنی ہوں۔ جب موت توفی کے ساتھ موت کا قرینہ نہ ہو تو اس کو موت پہ حمل کرنا یہ الحاد فی آیات اللہ ہے، یہ خیانت فی اللغہ ہے، یہ خیانت مال قرآن ہے۔